Welcome to my channel, Raw Atalawi Fitness, Health World, Bodybuilding, Fitness, and Sports! Jump ball, first possession, kanino mapupunta? Mapupunta sa baseball. Nico Ray agad. Nico Ray. Nico Ray, 15 to shoot. Nico Ray. Naku po, nagkas. Bebe, binigay kay Jeff. Jeff. Nahuli, pero nakuha pa rin ni Jeff. 15 to shoot. Five for three. No good. Nakuha ni Kadebong. Bigay kay Nico Ray. Nignok. Nignok. Nignok pa din. Pasa kay Kadebong. 15 to shoot. Balik kay Nico Ray. Nico Ray. Wala. Nagpapainit pa lang. Bebe. Bebe. Nawa. Nagaw. Nagaw pa rin. Nakay Nico Ray. Nico Ray. Nico Ray. Kasa sa ilalim. Naku mo, sablay pa. Nakakuha ni Kelvin. Set ng play, set ng play. Bebe. Binigay kay Tira! Binigay kay Jeff. Jeff sa poste. Jeff. Easy to miles para kay Jeff. Ang laki mo. Nignok. Nignok. Pasa kay jersey number 12. Nignok again. 10 to shoot. Jersey number 12. Pasa kay number 14. Number 14. Naku po. Sablay. Pero kay number 14 pa din. Wala pa rin. Pero Kuya Kelvin. Naku po. Sablay. Pero na kay Kuya Kelvin pa din. 2 points para kay Kuya Kelvin. Wow. Ayan na yung mga audience sa labas. Pasok kayo. 15 to shoot. Nignok. Pasa sa ilalim. Kuya Dembong. Shoot. Nignok. Sablay. Naigakal. Timbang. Bebe. Pasa kay Joso. Joso for 3. No good. Nawa ni jersey number 12. Pasa kay Nico Ray. Nico Ray. Nico Ray. 2 points. Nawala ang bola ni Gray. Nignok. Side step sa mag-pump. Kaso sablay. Nakuha ni Bebe. Pero Bebe. 15 to shoot. Joso. Pasa kay Jeff. Jeff. Kaso nahuli. Jeff. Pabasa kay Bebe. Bebe for 1-3. No good. Nakuha ni G. Nignok. Nignok hito. Sabay pasa kay jersey number 12. Nice pass by. Score natin all 4. Atake, Bin. Jersey number 11. Pass kay jersey number 14. Yahan. Pass. Jersey number 11. Sagasa. Sabay pa. Yahan. First throw. Sablay pa rin. Pero nakakuha ni Yakan. Bigay kay Kuya Kelvin ulit. Kuya Kelvin. Yuki. What? 15 to shoot. Nignok. Titira. Pero hindi pala pinasa. Pwede na si Joso. Joso. My day na. Matik na yan. Jersey number 2. Ed. Nignok. Nignok. Nasundutan. Kay jersey number 9. Pasa sa Paris. Kelly. Bibigyan ng dress. Diretso. Bumaril ba? 3 points para kay Benavides. Trap kayo, trap! Sailon. Yes! Babawi ng dress. Kaso, sablay. Yawa ni Jeremy. Jeremy Alari. Kalma lang daw. Binigay kay Pamis. Balik kay Jeremy. Jeremy before 3. Nago. Pero nakuha ni Kendrick. Kendrick. Umigot. Sabi tumira. Pero may ball. Throw.
Basket. 2 out of 2 para kay Benavides. Sailon ang tatanggap. Kuha, Jersey kuha, number kuha. 15. Yan, Jersey kuha. number 15. Bigay kay Bilog. Bilog sasagasa na. Huli. Na kay Sailon. Sailon. Ayun lang. Pressure! Pressure! Bilog ang tatanggap. Bilog. Line ball, line ball. Line ball lang. Line ball. Line ball. Sorry naman. Base 3. Yung sila 6. Balik kay Choso. Warren. Kuya Warren. Sablay na ako ni Bilog. Na kay Sailon. Sailon. Ayun. Sablay. Makakukuha ni Kenrick. Set ng play, set. Jersey number 15. Pasa kay Bilog. Bilog. Easy to one. Pamis. 15 to shoot. Bigay kay Kenrick. Bigay kay Joso. Pasa kay Kenrick. 10 to shoot. Pamis. Pasa sa lang. Ito binasa lang. Pwede na. Baseline ball. Binigay kay Bilog. Bilog. Huli. Titira ng dress. Sablay pero makukuha ni Sailon. Jersey number 15. 10 to shoot. Jersey number 15. Basket. Yung shooter natin, bigyan nyo ng play. Yung shooter. Bigay kay Josa, balik kay Pamis. 15 to shoot. Jeremy. Pamis tinira ng dress. Sablay. Makukuha nila. Pamis, ano bang Pamis? Pamis, Bilog. agad! Balik kay jersey number 15. Kalma lang daw. 15 to shoot. Jersey number 15 for 3. No good. Makukuha ni Jeremy. Jeremy. Sailon na babadala. Binigay kay Bilog. Pitch. Sabay sagasa. Grabe. Oras natin. Sakto. 1 minuto. Binigay kay Kuya Warren. Ito na. Throw. Basket. Shoot. Baka Jeremy, Shoot na baba. shoot. Same ball lang. Jersey number 15. Pasa kay Sailon. Pasa kay jersey number 20. Balik kay Sailon. Wala. Pero nakuha nila. Titira. Nasa baseline. Tumira. Sablay. Bibigay kay Pamis. Ay! Sayang. Foul on jersey number 16. Jersey number 16. First personal foul. Penalty. First throw. Iyan. Basket. May pang-my-day na. Second row. Ayan, basket. 2 para kay Pamis. Oras natin, 25 seconds. Jersey number 15. Pasa sa ilang jersey number 16. Wala pa rin. Nakakuha ni Bilog. Foul. Bilog. Oras natin, 14 seconds na lang. Kenrick, last shot. Kenrick, baba mo na. 10 seconds. Tira. Panis. No good. Makuha ni Jeremy. Wala. Hindi na counted. Ben. Kevin for 3. No good. Nakuha ni jersey number 14. Na jersey number 9.
Jersey number 14. Pasa kay jersey number 4. And to shoot. Nignok. Angat! Angat! 5 to shoot. Nignok for 3. Tapos. Pero nakakuha ni Dembong. Dembong. Basket. Joso. Kuya Kelvin. Kuya Kelvin. Pasa kay Jeff. Pasa kay Bebe. Time to shoot. 2 points para kay Bebe. Okay. Nignok. Ano? Pasa kay Jeff. Bigay kay Bebe. Mas mabilis si Bebe. Rebound. Joso. Nigre, laban sa lahat. Pasa kay jersey number 4. Balik kay Kuya Dembong sasagasa. Pero may pa. Kay Pamis. Ang sarap naman po. Second row, Sablay. Nawa ni Kuya Kelvin. Kuya Kelvin, dire-diretso na si Kuya Kelvin. Kasa Sablay. Bola mabula kay Bebe. 15 to shoot. Bebe. Wala pa rin, pero nakuha na ni Nignok. Nignok versus Bebe. Si Nignok. Nahuli. Digmaan. Ayan ang magandang laban. Jersey number 4, first personal foul, 13 foul. Ito na, sasagasa na. Na kay Jeff. Easy to boys na kay Jeff. Nignok. Pasa sa ilalim. Bigay kay Kuya Dembong. Bigay kay number 14. Pero may first row. Second row. Basket. Luis, discarte Luis ko ang bola. Jeff, takbo sa ilalim, Jeff. Tawid ka, Jeff ka. Tuloy na ng rest. Sablay. Nakuha ni Dembong. Binagawa kay Nignok. Eto na ulit. Nignok. Sablay. Eto na, Alawi. Foul si Dembong. Second row, basket to Alawi. Jersey number 10, Kuya Dembong. Jersey number 14 for 3. Basket! 3 points para jersey number 14. Joso babawi. Pero may foul. First row. Sablay. Joso. Basket. Ito, kuha ng tao! Angatan nyo na! Jersey number 10. Dominic! Pass to Nignok. 15 to shoot. 10 to shoot. Kuya Dembong sasagasa na. Huli. Kuya Dembong pa din. 12 of 2. Bebe. Pasa kay Jeff. Nawala ang bola kay Jeff. Hagis kay Kuya Nignok. Foul. Basket lamang. Kuya Kelvin sasagasa. Binigay kay Jeff. Sablay. Makukuha ni Alawi for 3. No good. Nakuha ni Kuya Kelvin. 2 points para kay Kuya Kelvin. Dominic! Jeremy, baba ka na. Jersey number 14. Steady shoot. Kuya Dembong.
Kuya Dembo pa din. 3 to shoot. Jersey number 14. Wala. Pakuha ni Kuya Dembo pa din. Sino kaya ang matitibag? Jeremy. Tinira ng tres. Sablay na ni Bilog. Binigay kay Justin. Justin binigay kay Bilog. Bilog agad. Sablay. Nakakukuha nila. Sinuwakay. Binigay kay Panis. Binigay kay Kendrick. Kendrick. Sasagasa. Foul pa. Last throw. Basket. Justin. Kay Sailon. Sailon for 3. No good. Nakay. Nakuha nila ni Kendrick. Kendrick binigay kay Jal. Okay ka, discard. Ano na lang na 15 to Henrik, kuha shoot. bola, Henrik. Binigay kay Pamis. Pamis, ikot bola. Kendrick 10 to shoot. Benga. Nakay Jeremy Badre. No good. Justin. Pass sa Gilet. Kaso. Jeremy. Binigay kay Pamis. Pamis nila. No good. Nakabilog. Angat, angat. Binigay kay jersey number 15. Angatan niyo na. Binigay sa ilalim. Jersey number 12. Wala. Nakawa ni Carl. Binigay kay Kendrick. 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 Binigay kay Carl. 15 to shoot. Kuya Carl. Nasundutan. Binigay kay jersey number 12. Na kay Justin. Easy to once. Para kay Justin. Natabakos na. Malawak. 2 points para kay Justin. Jeremy. Sablay. Nakawa ni Kuya Carl. 2 points para kay Kuya Carl. Hindi kami tumayo. Wala kayo dyan. Ano na lang, oras na lang ang ano ito. Wira Sablay. Nakabilog. Salubong. Oy, double. Oy, Bilog. balik. Par. 2-1. Jeremy for 3. Basket. 3 points para kay Jeremy. 3 points, 3 points. Oh, 3 points. Justin. Bilog. Offense. Bilog. Bilog first personal Henrik. foul. Penalty. Okay. Now Pamis. Pamis. Sablay. Pero feedback ni jersey number 14. Justin. Pass sa ilalim. Justin again. 10 to shoot. Justin. Pass sa kay Bilog. Bilog. Foul. Guardia, kuha. Lapit guardia. Nauli. Binigay kay Justin. 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 Pasa sa ilalim. 2 points. 15 seconds na lang. Binigay kay Kuya Warren. Kuya Warren. Sablay na nakuha ni Kendrick. Nakuha ni Bilog. 5 seconds. Bilog. Nakuha. Kendrick ang tatagap. So wala na ang oras. Justin. Tuwira. Wait na po yung referee. Wait na po yung referee. 2 points para kay jersey number 11. Wait na. Sailon.
Pasa kay Kuya Dembong. 15 to shoot. Kuya Dembong pasa kay Sailon. Nakay. Alawi. Alawi binigay kay Joso. Joso. Foul. Basket 2 out of all 37. Nakay. Joso Burdedi. Sablay nakuha ni Jeff. Binigay kay Joso. Joso. 2 points para kay Joso. Jersey number 14. Pasa kay Sailon. Sailon. 15 to shoot. Jersey number 14. Balik kay Sailon. Sailon. 10 to shoot. Pasa sa ilalim na nakuha ni Jeff. Fast break. Bigay kay Joso. Joso. Ayan. Time out. 15 to shoot. Pasa sa jersey number 14. 2 points for jersey number 14. Score natin 41-39. Dalawa na lang ang laman ng pastry B. Joso. Bigay kay Joso. Joso for 3. Basket. 3 points para kay Joso. Sailon. Binigay kay Kuya Dembong. Nakaw ni Joso. Pero may foul. Joso. Bigay kay Joso. Joso. Sablay na kay Joso pa din. 2 points para kay Joso. Kuya Dembong. Binigay kay jersey number 16. Binigay kay Dembong. Sailon. Sailon for 3. Pero may foul. Basket. Ayan na si Jeff. Pero may tinawag. Jersey number 16. Binigay kay Kuya Dembong. Kabila, kabila. 15 to CA, shoot. CA, kabila, CA. Binigay kay number 14. Number 14. Sablay. Nakuha ni Sailon. Sablay. Pero tumama. Binigay kay jersey number 16. Jersey number 16. Sablay. Pero may nakitang foul. Foul on jersey number 20. Personal foul. Warning for penalty. O, takay, 1 penalty na yan. Joso. Titira ng dress. Sablay. Pero nakakuha nino. Si Jeff. Joso. Pasay. Jeremy. To shoot. Jersey number 14. Sablay. Jeremy, Jomari, penalty na yan, Luis. Penalty na yan, penalty. Na kay Kuya Kelvin. Kuya Kelvin. Bigay kay Jeff. Jeff. 2 points para kay Jeff. 6 na ang labang ng pastry B. Kuya Dembong. Bigay kay Sailon. Sailon. Sablay. Nakuha ni Jeff. Jomari. Binigay kay Joso. Joso. Bigay kay Joso din. 2 points para kay Joso. Sino ang gagagap? Jersey number 16. Jersey number 16. Tuwi na. Sablay. Nakuha ni Bebe. Binigay kay Joso. Joso. Sablay. Nakuha ni Dembong. Jersey number 2. No good. Nakuha ni Jude. Binigay kay Jeremy. Jeremy. Nawala ang bola kay Jeremy. Pamis. Pamis, binigay kay Kuya Warren. Wow, sayang. Ang ganda sana. Kaso nakuha pa rin ni Kuya Warren. Kuya Warren. Grabe yung violation ng tawag ni Rebe. Justin. Justin. Jersey number 15. Binigay kay Justin.
10 to shoot. Nakakuha ni Bilog. 5 to shoot. Bilog for long three. Bang! 3-1 para kay Bilog. Kendrick. Kendrick. 15 to shoot. Now Jeremy. 10 to shoot. Jeremy for 3. Bang! Rebounds for Jeremy. Sabutan ng 3. Ang magkabilang kupunan. Bilog again for 3. No good. Pero makukuha nila. Wow! Second throw. Sablay. Sino? Kay Justin. Justin, pasa ka kay number 15. Wow. 2 points para jersey number 15. Baba mo na kayo, Nick, baba mo. Kendrick. 15 Pasa! to shoot. Naku po. Justin. Oy, David! Justin. Apply, pero nakuha ni jersey number 15. Wala pa rin. Nakakuha ni Panis. Binigay kay Jeremy. Jeremy. Alma lang. Jersey number 12 for 3. Basket. 3 points para kay jersey number 12. Kendrick. Binigay kay Panis. Panis tumulap. Pero may foul. Basket. Last throw para kay jersey number 9. 2 out of 2 para kay Panis. Bumper up! Justin. Ito na si Justin. More penalty. Jersey number 12, tumira. Sablay na ako ni Drew. Binigay kay Kendrick. Kendrick. Binigay kay Jeremy. Jeremy for 3. Sablay. Binigay ako kay Bilog. Bilog. Binigay kay. Hindi na ako pa. Kala ko ibibigay, hindi pala. Binigay kay Panis. Panis! Sablay. Binigay kay number 15. Number 15. No good. Nakakuha ni kay Jude. Jude. Binigay kay Pamis. Binigay kay Kendrick. Kendrick. Binigay kay Jeremy. Jeremy for 3. Wala pa rin. Nakakuha ni Justin. Justin. Tuhulap. Sablay. Sablay. Pero nakuha pa rin ni Justin. Justin. Sablay. Basket. Kendrick. 15 to shoot. Pasa! Kendrick binigay kay Jeremy, binigay kay Jude. Jude for 3. Sablay, nakakuha ni Bilog. Binigay kay Justin. 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 Bongab. Panis. Sige, alalay lang. Pamis. Pamis. Eto na si Pamis. Kay Jeremy. Jeremy gulap. Sablay. Nakakuha nila. Makukuha nila. Si George number 9. Binigay kay Alakape. Nakayan. Kay Kendrick. Wala. Pero nakakuha na ni Justin. Kalma na. Kay George number 12. Nakakuha. Oras natin. 13 seconds. Ayaw na. Kumapit ng bola. Panis! Eto na. 10 seconds. Kendrick. Kendrick. Sa kanya na na. Tubos para kay Kendrick. Tapos binasa kay Bilog. Bilog. Wala. Shoutout muna sa tito at tita ko nanonood. Focus muna. Justin. Pinasa kay Nikok. Nikok. Sablay. Pero nakuha ni Bilog. Bilog. Pasok. Job. Pinalay kay Bebe. Bebe. Tinira na Dres. Sablay. Makukuha ni Sailon. Binigay kay Niknok. Nikok binigay kay Justin. Justin. Ito na lumipad. Pero wala. Makukuha nito.
Sailon. Binigay kay Nico Ray. Binigay kay Kuya Dempong. Kuya Dempong. Shoot. Binigay kay Bilog. Bilog. 5 to shoot. Bilog binigay kay Nico Ray. Nico Ray tumira. Bang! Basket yan para kay Nico Ray. Diwag. Nakay. Kuya Kelvin umikot sa may bumalik. Kaso sa blind. Nakay Kuya Kelvin pa din. Kuya Kelvin. Nakagaw ni Sailon. Binigay kay Bilog. Bilog nagbabagali si Bilog. Nakakuha ni Sailon. Sailon. Tumiran. Kasablay. Nakakuha ni Bilog. Bilog. Binigay kay Sailon. Binigay kay Justin. 10 to shoot. Justin. Binigay kay Nico. Kaso nahuli ni Bebe. Binato kay Joso. Naku po, sablay pa. Hindi daw pwede yan. Tinatawanan ka ni Sailon. Nahal. Nigre, sabay po. Justin. Nahula ba na kay Justin pa din? Pakukuha ni Jakal. Binigay kay Kelvin. Ito na si Kelvin. Nahuli. Kay Joso. Binigay kay Jeff. Bigla. First try. Bakit? Wow, takot na takot. 0 out of 2 para kay Jeff. Si Justin pasa kay Bulog for 3. Ay, sablay. Na kay Jeff. Pinasa kay Kuya Kelvin. Ito na. Kuya Kelvin. Na kay Joso. Binigay kay Kuya Carl. 2 points para kay Kuya Carl. Lamang na ng apat ang phase 3B. Justin. 15 to shoot. Nakita Dempong. Pasa kay Nico Ray. 2 points. Bebe. 15 to shoot. Jeff. Binigay kay Kuya Carl. Pull up. Sablay na kuha ni Kuya Dempong. Ito na. Kay Sailon. Binigay kay Justin. Diretso na si Justin. Pinasa ba lang kay Kuya Dempong. Wow. 2 points para kay Kuya Dempong. Ang ganda ng laban. Ang score natin tabla sa 60. Joso babawi. 2 points para kay Joso. Justin, biar bakal kay Nico Ray. Kaso sablay. Kay Bebe. Sablay nakuha ni Joso. Uwag na kaso nahuli ni Bilog. Kay Bebe, 10 to shoot. Kasi doon kay Nico Ray, kay Justin. Diretso na si Justin. Joso, binigay kay Kuya Kelvin. Ito na diretso din. Foul counted, baray. Kuya Kelvin, pangalawang jersey number 10. Warning for foul out na si Kuya. Bonus throw, sablay, nakuha ni Justin. Kay Sailon. Sablay. Pakukuha ni Kuya Kelvin. Ito na si Kuya Kelvin. Rumaraga sana si Kuya Kelvin. Just pasa kay Joso. 2 points para kay Joso. Mamaya. Ready for timeout. Ang phase 5. Ito na si Bilog. Kay Joso na kay Bebe. 2 points. Pasa kay Sailon for 3. Bang! 3 points para kay Sailon. 5 na lang ang lamang ng phase 3. Kuya Kelvin. Binigay kay Jeff. Pero may foul. Throw para kay Jeff.
Yung basket. Carl, ito Carl ah. Yan ah. Nice. Ayan, yan, kita. Justin, nahuli ni Bebe. Bebe, ang bilis. Parang taga-Quiapo lang. 2 points para kay Chua Maria Lawi. Na kay Sailon. Na kay Justin. Justin, dire-diretso. Kaso sablay, nawa ni Jakar. Binigay kay Joso. Joso binigay kay Bebe. Bebe. 2 points. Sailon. Binigay kay Justin. Pumake. Sabay sa wagas. Atas pasa kay Kuya Dempong. Kuya Dempong pa din. May pa. 12. Oras natin 3 minutes and 45 seconds. Kuya Carl. Binigay kay Joshua. Kaso nakagaw ni Justin. Justin pa din. Justin! Basket down! 1 and more penalty. Bonus throw para kay Justin. Basket. Wala. Naibigay kay Kelvin. Binigay kay Bebe. Bebe! Sablay! Nakuha ni Libre. Binigay kay Sailon. Baba! Easy lang daw. Sailon for 3. No good. Dominic! Binigay kay Kuya Carl. Sablay. Makukuha ni Jeff. Jeff sa poste. Jeff. 2 points para kay Jeff. Ay na! Hinalis kanino. Kay Nigre. Itas pasa kay Sailon. Pass. Sablay ang bonus throw. Baba, kuha, Luis! Jeff ang tatanggap. Binigay kay Bebe. Bebe pa rin. Bebe. 15 to shoot. Na kay Josa. Binigay kay Kenrick. Basket. 2 points para kay Kenrick. Kenrick si Justin! Na kay Kuya Dempong sasagasa. Hula. Sailon. Ibibigay kay Kuya Dempong. Binigay kay Nigre. 15 to shoot. Nigre sasagasa. Nakakuha ni Sailon Bonnie. No good. Nakakuha ni Jeff. Pinagis kay Bebe. Binigay kay Luis. Binigay kay Bebe again. Luis to Bebe. 2 points para kay Bebe. Second ikat! Nakakay si number 15, jersey number 15, nakakay pa. Nakakay Luis. Jonas! Eto na si Luis, binigay kay Kenrick. Nakakay Luis. 2 points. Time out, phase 5. Justin, Bilog for 3. Bang! 3 points para kay Bilog. Hinahabol ng phase 5. Gabi Jonas! Jonas! Nakay Luis, eto na si Luis. 2 points para kay Luis. Eto na si Kuya Dempong naman. Kuya Dempong. Dire-diretso na si Kuya Dempong. Kaso kumapit pa na kay Kuya Dempong ulit. 16 to shoot. Eto na si Jersey number 10. Bonus throw, sablay, pero makukuha ni Bilog. Justin! Binigay kay jersey number 12, wala na kay jersey number 27, ninakis kay Bebe. 2 points. Napakabilis na para taga-Quiapo. Kenrick! Score natin, 85-76. Bilog for long 3, bang! 3 points para kay Bilog. 6 na lang ulit ang lamang ng phase 3B. Eto na si Bebe. Oras natin 55 seconds na lang. 15 to shoot. Na kay jersey na break. Maba! 6 pala. Luis, 10 to shoot. Bebe, binigay kay Jeff. Naku po.
na kay Nigre. Nigre sasagasa si Nigre. Kasi sa play na. Put back paray. Jersey number 10, Dabong. Gamit! Jersey number 6 tatanggap. Baba! Buha bola! 35 seconds na lang. Luis. Binigay kay Jeff. Jeff, binigay kay Luis. 15 Gamit to oras! shoot. Gamit oras! Mahaba yan! Ay, Bebe. Mahaba pa yan! Mahaba pa yan! 10 to shoot. Mahaba, diskarte! Binigay ka sa nakaw. Eto na. Huwag ka foul! Huwag ka foul! Score, Biwa. Binigay kay Nigre. Binigay kay Jeff Zerabad. Nakay Nigre. Nigre. Sablay. Nakuha na ni Nigre pa din. 10 seconds na lang. Naku po. Walang pass break! Sablay pa rin. Pero makukuha ni Luis. May first row. Basket. Mukhang alam na ng mga tao ang magiging kalaban. Second row Sablay pero nakuha pa rin ni Kuya Kelvin. Sige, ganda na lang. And at the ball game. Isar natin 86-81. Panalo ang Pace 3B. Thank you so much for watching my vlog. Raw, how to love with fitness. How's the world? Bodybuilding, fitness, and sports.